ભાવેણાવાસીઓએ ઉત્તરાયણ પર્વની ધામધૂમપૂર્વક ઉજવણી કરી। ધનુર્માસની પૂર્ણાહુતિ એટલે કે ઉત્તરાયણ પર્વ। આ પર્વ નિમિત્તે ભાવેણાવાસીઓએ દાનપુણ્ય કરી ઉત્તરાયણ પર્વ નિમિત્તે અગાસી ઉપર વિવિધ પ્રકારના પાક તેમજ શેરડી, જમરૂખ, આરોગી, સંગીતના સથવારે પતંગ ચડાવી ધામધૂમપૂર્વક ઉત્તરાયણ પર્વની ઉજવણી કરી હતી। ढील दे दे रे भैया, ढील दे दे रे भैया, उस पतंग को ढील दे जैसे ही मस्ती में आए। अरे जैसे ही मस्ती में आए उस पतंग को खींच दे। ढील दे दे रे भैया। तेज 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 है मांझा अपना तेज है, तेज 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 है मांझा अपना तेज है। उंगली कट सकती है बापू हो, उंगली कट सकती है बापू, तो पतंग क्या चीज है रे। ढील दे दे रे भैया, ढील दे दे रे भैया, उस पतंग को ढील दे जैसे ही मस्ती में आए। जैसे ही मस्ती में आए उस पतंग को खींच दे। ढील दे दे रे भैया।